ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଠାରୁ ସୁରୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଐତିହାସିକ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଠାରୁ ସୁରୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପିଚୁ ସଡ଼କ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଠାରୁ ସୁରୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ବକ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। जय जगन्नाथ। मु वर्तमान भावुची जे वर्तमान आमर ओडिशा रे जो आमर बीजेपी सरकार स्वच्छ सरकार बोलकी भावुथिले, किंतु तार प्रतिवाद रे मु देखिली आम सुरुंडी ग्रामर जगन्नाथ सड़क ठारू आम ग्राम को आसुथिबा रास्तार पिचु कार्य वर्तमान मु आज जाइकी देखिली जे ताहा कार्य निम्नमान रही। कारण ताहा पिचुटा वर्तमान 2 दिन तले काम होइछि, ताहा पिचु वर्तमान आज उठी साइलानी। तेणु मु वर्तमान कहूची जे आमर ए बीजेपी सरकार जो स्वच्छ सरकार डबल इंजन सरकार कहूची, किंतु कार्य होउछि या। तेणु मु निवेदन करी कहूची जे सरकार को ता केते टंका कार्य पई मंजूर करा जाइथला एवं एहार कार्य तदारक पई मु आपण मान को अनुरोध करूची। निम्नमानर काम होइछि, ठीक से रास्ता रे ऑयल नहीं किछि नहीं, सेमती केमिकल पका हैनी, सेमती पिचु पकाई दैछन्ती पूरा पतला रे, धूली भलरे सफा हैनी किछि नहीं, सेटा उपुड़ी जाउछि। आ एमती याको काम जो होइछि याको टिके भलरे तदंत कले टिके भलो हबो, से दंड पाउ आ लोकन को टिके न्याय मिलो, रास्ताटा टिके भलरे हेले हमको भल लागिवो। एमती आमे कोन लांच देला भलिया गवर्नमेंट को लांच देकी एमती सब काम होइछि भलिया लागुछि। जगन्नाथ रोड सुरुंडी गाँव जो रास्ता थी मैंने निम्नमान कम हो रास्ता उठी पड़े तार तदंत हो। जगन्नाथ रास्ता ठार सुरुंडी गाँव को जो रास्ता पिचु रास्ता या निम्नमान कम कर 2 दिन पूर्व कम कर स्थान स्थान चपड़ा चपड़ा उठी जाए। सरकार को विभिन्न अनुरोध कर तदंत करा जाए।